पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ोर और शोर से PDM के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे और जगह जगह से ऑब्वियसली पूरा ज़ोर हमारा पार्लियामेंटेरियंस हमारा कारकुन वहाँ भी जमा होंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तरीके के तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी खुद उजागर करूँगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भरपूर जो तहरीक चल रही है उसका साथ देने की बातें कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो है वो मनफी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बैकडोर चैनल से जो अलग से मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, इनमें क्या सदाकत है, थोड़ा इस बारे में बताएं। एक तो हमेशा की तरह हम ना सिर्फ इनकार करते हैं, मज़ामत करते हैं, आप ख़ुद मान रहे हो कि ये मनफी ख़बरें हैं, और अगर मनफी ख़बरें में कोई हकीकत होता तो वो भी आपके सामने होता, वो भी आपके सामने होता जैसे दूसरों की तरह आपके सामने है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मुफ्ता वहाब भी कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर चुके हैं, आइन के आर्टिकल 158 का जिक्र करते हैं कि सूबे का सुई गैस पे पहला हक है। जब आईनी जवाब भी आपके पास मौजूद है तो सुई गैस के मामले पर आप अदालतों से रुजू क्यों नहीं करते? कभी जजायर का मसला, कभी अस्पतालों का मसला, तो इन सब चीजों से मुस्तकिल तौर पे आप किसी फोरम पे क्यों नहीं बात करते? एक तो हम समझते हैं कि हम हर फोरम पे बात करते हैं, जहाँ तक हॉस्पिटल का मसला है वो तो कोर्ट में ही था और कोर्ट का रोल भी आपके सामने था, और फिर उसी कोर्ट का फैसला में हम रिव्यू में भी है। हाँ, जहाँ तक ये आइन में लिखा है ये तो बिल्कुल साफ और शफाफ लिखा है, ये ना सिर्फ हमारा मसला है मगर बलूचिस्तान का भी मसला है, दूसरे जगह का भी मसला है, और मैं समझता हूँ हर फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमने सेनेट को भी इस्तेमाल किया है, नेशनल असम्बली को भी इस्तेमाल किया है, प्रोविंशियल असम्बली को भी इस्तेमाल किया है। अगर अदालत में इंसाफ का उम्मीद है तो फिर ज़रूर अदालत का दरवाज़ा को खटखटाना चाहिए। दावा किया है, बल्कि ये इतना कहा है कि जो जजायर का मामला है, जो अस्पतालों का मामला है, वो सिंध हुकूमत और हम मिल बैठ के मसला हल करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि मिल बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए मामले पर जजायर के? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब बड़ा मुश्किल सूरत हाल में इसके बावजूद कि हमें अपना NFC अवार्ड की हक नहीं मिलता, अपना फेडरल ट्रांसफर्स का शेयर नहीं दिया जाता, हमारा गैस का हक नहीं दिया जाता, हमारा जजायर से लेके हॉस्पिटल तक हमसे छीना जाता है, लेकिन अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस किस्म के लोगों के साथ बैठने को भी तैयार है, बात करने को भी तैयार है, और मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इस बैठने से, इस मिलने से कुछ नतीजा निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो हॉस्पिटल की इशू हो, चाहे वो जजायर की इशू हो, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जैसे हर वादा धोखा निकला है, ये भी धोखा है। वो इसलिए कि हम ना जजायर पे ना हॉस्पिटल पे आज से बात कर रहे हैं, आपके थ्रू इन पर्सन पार्लियामान के थ्रू जगह जगह हम इन इश्यूज़ को उठा रहे हैं। हमने मुतालबा किया था कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है जज़ाहिर के ऊपर वो वापस लिया जाए, वो हमारे अवाम के इस धरती पे ढाका था, गैर आईनी था, अब खुद ब खुद ख़त्म तो हो गया है, अब उनको मजबूरन आपसे बात करना पड़ेगा, इसलिए वो फिर से वो ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। रिपीट ऑर्डिनेंस इलीगल है। अगर काम कर चलना है तो लेजिस्लेशन होना पड़ेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होना पड़ेगा तो एक्चुअली यहाँ से होना पड़ेगा, वफाक का काम ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर इनका नीयत साफ है तो इनका जो स्टेटेड प्रपोजल है उनको ये भूलना चाहिए। ये जो जिस तरीके से इस्लामाबाद से हमारा जज़ायर को चलाना चाहिए इसको भूलना चाहिए, और उनको एक कमेटी या एक तरीका निकालना चाहिए जिससे हम अपने माहीगीरों से, अपना सिविल सोसाइटी से, अपना वहाँ के मुकामी अवाम से आप इंगेज करें, देखें वो चाहते क्या है।
اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک اینٹ بھی ان جزائر پہ لگائیں. جہاں تک ہاسپٹلس کی بات ہے، انہوں نے کورٹ پہ بھی غلط فیکٹس سامنے لے کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے کیبنٹ کے تھرو کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہاسپٹلس، پھر بھی یہ نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے. کورٹ کے مطابق آپ نے جو پیسہ دینا ہے، اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے، وہ بات بھی شروع ہی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے جانتے ہیں، کام کرنے نہیں چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 700 بلین سندھ حکومت کا ویسے ہی چل رہے تھے منصوبے، اگر اس سے ان میں کوئی لاجسٹکس میں بہتری آتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن ہر ملاقات میں اور ہر موقف پہ سی ایم سندھ ضرور یاد دلواتا ہوگا ان کو کہ یہ جو بہت کم پیسہ، کم سکیمز ہے ضروریات کے مطابق. جب ورلڈ بینک کہتا ہے کہ کراچی کو $10 بلین کی ضرورت ہے، جب آپ جانتے ہو کہ ان کا شیئر، چلیے $10 بلین ضرورت ہے، ان کا شیئر آپ سے جو آپ دیتے ہو اس سے زیادہ ہے، تو پھر ہم بڑے اس نالا کو صاف کرنے کے لیے ملتے رہے اور انشاءاللہ نالا بھی صاف ہو جائے گا. لیکن ہم نے کراچی اور پورا صوبہ کا مسائل حل کرنا ہے. نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت صرف ایک شہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس پورا صوبہ کے اور اس پورے ملک کے ذمہ دار ہیں. اور جب تک آپ آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق اپنا ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے، تب تک نہ کراچی بنے گا نہ نواب شاہ بنے گا. آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، دھرنے بھی جاری ہیں، اور کیا یہ آپشن کب استعمال کریں گے؟ پارلیمان میں آپ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کب لائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے نا الٹیمیٹلی. ہم تو کوئی اینرکسٹس نہیں ہیں، ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے. اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کریں تو پھر چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو، وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں. اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. اور یہی طریقہ ہے، یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں، حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کو چلانے میں، وہ ختم کرنا پڑے گا. ہم یہ کام کریں، پارلیمان میں قدم اٹھائے اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں.